अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कभी किसी बच्चे की खामोशी के पीछे छुपा हुआ खौफ महसूस किया, अगर आपने कभी ये देखा है कि कुछ बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत तो बहुत करते हैं मगर फिर भी इनके सामने अपने असल एहसास जाहिर नहीं कर पाते, तो आज की ये बात शायद आपके दिल को बहुत गहराई से छू ले, क्योंकि हर हिफाजत मोहब्बत नहीं होती है और हर फिक्र इंसान को सुकून नहीं देती। कुछ माएँ अपनी औलाद को दुनिया से बचाते बचाते इन्हें अपनी ही मर्जी की कैदी बना देती हैं। वो हर फैसले में शामिल रहना चाहती हैं, हर एहसास को काबू में रखना चाहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये भूलने लगता है कि इसकी अपनी आवाज़ भी कोई अहमियत रखती है। सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि वहाँ मोहब्बत मौजूद होती है मगर इस मोहब्बत में आज़ादी नहीं होती, और जब मोहब्बत के साथ खौफ शामिल हो जाए तो इंसान जीना नहीं सिर्फ खुश रखने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और आज की कहानी इन्हीं खामोश दिलों की है जो अपनी माँ को नाराज करने की खौफ में खुद को खोते चले जाते हैं। कुछ माएँ अपनी औलाद को हिफाजत के नाम पर इतना काबू में रखती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी असल शख्सियत ही भूलने लगता है, और शायद यही वो हकीकत है जिससे हमारा माशरा अक्सर मोहब्बत समझ लेता है। क्योंकि जब एक माँ हर वक्त कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तो औलाद अक्सर खामोश हो जाती है। मगर हर वो चीज़ जो मोहब्बत के नाम पर की जाए ज़रूरी नहीं कि वो दिल के लिए सही भी हो। कुछ माएँ अपनी औलाद को दुनिया के खौफ से बचाते बचाते इनके अंदर की दुनिया का खौफ बढ़ देती है। वो हर फैसले में अपनी मर्जी शामिल करती है, हर एहसास पर नज़र रखती है, हर दोस्ती पर सवाल करती है, हर ख्वाब को अपने डर के मुताबिक बदलने की कोशिश करती है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये समझने लगता है कि शायद इसे अपनी ज़िंदगी पर खुद कोई हक ही नहीं है। क्योंकि कुछ माएँ प्रोटेक्शन और इमोशनल कंट्रोल के फ़र्क को समझ ही नहीं पाती। इन्हें लगता है कि अगर बच्चा इनके बगैर फैसला करेगा तो वो गलत हो जाएगा, अगर वो अपनी राय देगा तो वो बदतमीज़ हो जाएगा, अगर वो डिस्टेंस चाहेगा तो वो नाशुक्रा हो जाएगा। और यही सोच एक बच्चे के अंदर गिल्ट पैदा करना शुरू कर देती है, ऐसा गिल्ट जो इंसान को बड़े होकर भी आज़ाद नहीं होने देता। कुछ बच्चे बाहर से ओबीडिएंट लगते हैं, हर बात मानते हैं, कभी आवाज़ ऊंची नहीं करते, मगर अंदर से वो हमेशा खौफ में जीते हैं। इन्हें हर वक्त लगता है कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी जाहिर की तो वो किसी को हर्ट कर देंगे, अगर उन्हें नहीं कहा तो वो बुरे साबित होंगे, और यही वो खामोश जंजीर होती हैं जो इमोशनल कंट्रोल पैदा कर देती है। कुछ माएँ अपनी औलाद की हर बात जानना चाहती हैं, हर वक्त इनके इमोशंस को अपने मुताबिक चलाना चाहती हैं। अगर बच्चा अलग वक्त गुजारना चाहे तो नाराज़ हो जाती हैं, अगर वो अपने फैसले खुद करना चाहे तो इसे सेल्फिश कह दिया जाता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता औलाद अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लगती है, वो हर वक्त अप्रूवल ढूंढती है, हर फैसले से पहले डरती है, क्योंकि इसे बचपन से ये सिखाया गया होता है कि अपनी मर्जी रखना गलत है। कुछ माएँ अपनी तकलीफ़ें औलाद के कंधों पर रख देती हैं, वो हर वक्त ये जताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और फिर औलाद पूरी ज़िंदगी एक इमोशनल कर्ज में जीने लगती है। वो अपने ख्वाबों को भी गिल्ट के साथ देखती है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर इसने खुद को चुना तो शायद वो बुरी औलाद बन जाएगी, और यही इमोशन कंट्रोल की सबसे डेंजरस शक्ल होती है। क्योंकि इसमें मोहब्बत नजर आती है मगर अंदर कहीं आज़ादी ख़त्म हो रही होती है। कुछ लोग बड़े होकर भी अपनी माँ से बात करते हुए डरते हैं, अपनी असल राय छुपाते हैं, अपने फैसले सीक्रेटली लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सच बोला तो उन्हें इमोशनली पनिश किया जाएगा, कभी खामोशी से, कभी गिल्ट से, कभी आंसुओं से। और यही वो चीज़ है जो इनको मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है, क्योंकि माएँ अपनी औलाद को कुछ खुशी से ज़्यादा अपनी मर्जी को अहम समझने लगती हैं। वो चाहती हैं कि बच्चा हमेशा इनके मुताबिक चले, इनके करीब रहे, इनकी इमोशनल ज़रूरत पूरी करे। और जब औलाद अपनी अलग ज़िंदगी बनाना शुरू करती है तो वैसे डिसरिस्पेक्ट समझ लेती हैं। हालांकि हर इंसान को इमोशनली आज़ाद होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोहब्बत वो नहीं होती जो इंसान को मजबूत बनाए, ना कि ऐसा डिपेंडेंट कि वो अपनी मर्जी से जीने में भी डरने लग जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे घरों में बड़े होते हैं जहां इन्हें हर वक्त ये महसूस करवाया जाता है कि माँ की खुशी इनकी जिम्मेदारी है। अगर माँ अपसेट है तो वो खुद को कसूरवार समझने लगते हैं, अगर उनकी माँ नाराज़ हो जाए तो वो फ़ौरन खुद को बदलने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग बड़े होकर बाउंड्रीज नहीं बनाते, वो हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, नहीं कहने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ये सिखाया गया होता है कि दूसरों की इमोशनल कंफर्ट इनकी अपनी खुशी से ज़्यादा अहम है। मगर सच ये है कि कोई भी रिश्ता कंट्रोल पर नहीं चल सकता, चाहे वो माँ और औलाद का ही क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ मोहब्बत के साथ ट्रस्ट ना हो वहाँ खौफ भी पैदा हो जाता है, और खौफ कभी हेल्थी ताल्लुक नहीं बना सकता। इसका मतलब ये नहीं कि माएँ अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करती, अक्सर माएँ खुद
بھی ایموشنل پین کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں. انہیں کبھی ہیلتھی محبت ہی نہیں ملی ہوتی ہے، اس لیے وہی انداز لے کر وہ آگے چلتی ہے جو انہوں نے خود دیکھا ہوتا ہے. کچھ مائیں دنیا سے اتنی ڈری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو ایموشنلی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہی ان کی حفاظت ہے. مگر وہ یہ دیکھ ہی نہیں پاتی کہ آہستہ آہستہ ان کا بچہ اندر سے گھٹ رہا ہے، اپنی آواز کو کھو رہا ہے، اپنی کانفیڈینس کو کھو رہا ہے. شاید سب سے پینفل چیز یہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی ماں سے محبت بھی کرتا ہے، مگر اسی محبت میں ایموشنلی ٹریپڈ بھی محسوس کرتا ہے. وہ دور بھی نہیں جانا چاہتا، مگر قریب رہ کر خود کو کھونا بھی نہیں چاہتا. اور یہی اندرونی جنگ انسان کو خاموش کر دیتی ہے. کچھ لوگ پوری زندگی یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں محبت ملی تھی یا ایموشنل کنٹرول، کیونکہ دونوں چیزیں باہر سے بہت ملتی جلتی ہیں. محبت آپ کو گرو کرنے دیتی ہے، جبکہ کنٹرول آپ کو گلٹ میں جینے پر مجبور کرتا ہے. محبت آپ کو اپنی آواز رکھنے دیتی ہے، جبکہ ایموشن کنٹرول آپ کو ہر وقت ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے خود کو چنا تو آپ کسی کے دل کو توڑ دیں گے. اس لیے اب وقت آ گیا کہ لوگ اس فرق کو سمجھیں، کیونکہ ہر قربانی ہیلتھی نہیں ہوتی، ہر پروٹیکشن ضروری نہیں کہ صحیح ہو، اور ہر خاموش اوبیڈینٹ بچہ اندر سے خوش بھی ہو. بعض بچے صرف اس لیے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بچپن سے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہوتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ بڑے ہو کر بھی ایموشنلی آزاد محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ابھی بھی وہی خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے جینا شروع کیا تو شاید وہ کسی کی محبت کو کھو دیں گے. اگر آپ کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت کے ساتھ کچھ درد بھی موجود ہے تو اپنے دل کو نفرت سے مت بھریں، کیونکہ بعض مائیں غلط نیت سے نہیں، اپنے خوف اور اپنی بے چینی کی وجہ سے اولاد کو قابو میں رکھنے لگتی ہیں. اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے رشتوں میں آسانی پیدا کرے، اور آپ کو یہ سمجھ دے کہ اب ادب کے ساتھ اپنی حدیں قائم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے سورہ شرح پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کی گھٹن کو سکون میں بدل دے، کیونکہ کچھ زخم وقت سے نہیں دعا سے بھرنا شروع ہوتے ہیں. اگر آج کی بات آپ کے دل تک پہنچتی ہے تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، محبت وہ نہیں ہے جو انسان کو خوف میں رکھے، محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے اصل شخصیت کے ساتھ جینے دے. اگر آپ والدین ہیں تو اپنی اولاد کو صرف قابو میں نہ رکھیں، انہیں سمجھیں، ان کی آواز سنیں. اور اگر آپ اولاد ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی خاموش خوشی اور ذہنی سکون کو اہمیت دینا خود غرضی نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموشی سے خود کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے احساسات کو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل ایسٹرو ایپس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی بات انسان کے برسوں پرانے احساسات کو لفظ دے دیتی ہے. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کو دنیا میں روشنی کرنے کا. اللہ حافظ.